किधर भाई किसी से तरस के लिए देखा जो तुझे यार दिल भाई ब्लैक ड्रेस पे से तो मैड की माल रे भाई भाई हमारे से हमने भाई मैड फोटो इसना भाई 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 देखा जो तुझे यार जी भाई प्लीज भाई 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 लाग गया हमारे भाई भाई আমি অনলাইন देख 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 भाई भाई देख भाई देख भाई देख भाई देख ভাই তাই তো অনলাইনে নাই भाई जेमने भाई एसएमएस कर रख दर के ठीक है, ठीक है, भाई 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 जेमने कमाईटा लागबे আচ্ছা ভাই আমি মেসেজ করে ठीक है ठीक है হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে তুই ঘুরতে গেছিলি যে তোর সাথে একটা মেয়ে দেখছিলাম ওই কর কইছস তো তুই শুনছি তাড়াতাড়ি কইতাম আচ্ছা তাহলে কইয়া দাও আচ্ছা আমি যে কমু আমার লাভটা কি হইব লাভ কি বিয়া তুই আচ্ছা ঠিক আছে তবে একটা না হেল্প করতে হইব প্লিজ একটু হেল্প করে দিস না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কালকে হারানো পার आई बुनी जाने ऐसे कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले अरे गुस्सा लगी है सगळा प्रश्न हाय हाँ खुश है তুমি আমারে কি কারণে মিস করো ना तुम्हारे वो दिन कैसे देख से बात की बात देखा आई कांटेक्ट तुम्हारे ভাই তাই তো অনলাইনে নাই भाई जेमने भाई एसएमएस कर रख दर के ठीक है, ठीक है, भाई भाई। भाई भाई जेमने कमाईटा लागबे আচ্ছা ভাই আমি মেসেজ করে ठीक है ठीक है হ্যালো হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে তুই ঘুরতে গেছিলি যে তোর সাথে একটা মেয়ে দেখছিলাম ওই কর কইছস তো তুই শুনছি তাড়াতাড়ি কইতাম আচ্ছা তাহলে কইয়া দাও আচ্ছা আমি যে কমু আমার লাভটা কি হইব লাভ কি বিয়া তুই আচ্ছা ঠিক আছে তবে একটা না হেল্প করতে হইব প্লিজ একটু হেল্প করে দিস না আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে কালকে হারানো পার आई बुनी जाने ऐसे कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले अरे गुस्सा लगी है सगळा प्रश्न हाय हाँ खुश है তুমি আমারে কি কারণে মিস করো ना तुम्हारे वो दिन कैसे देख से बात की बात देखा आई कांटेक्ट तुम्हारे करेक्ट অ্যাকচুয়ালি দেখো এটা না
আমার মা বাবার সাথে কথা কো তার মানে চয়েসে আমার ছেলে। অ্যাকশন নেয়, এই জিনিসটা কিন্তু একদম খারাপ। তো সো আমরা আমাদের ফার্স্ট চ্যানেল ফান জকিমুখি, তো তোমাদেরকে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি যে আমাদের যে এই চ্যানেলটা প্লিজ লাইক কমেন্ট এন্ড শেয়ার সাবস্ক্রাইব বেল আইকনটা কিন্তু দাবাবেন।